बासमती राइस, गोलमर्च, जीरा, अनासी फूल, तेजपत्र, डालचीनी, बड़ अलैच, छोट अलैच, लवंग, लुण। सब पकईदेवा ए कंचा लंका, पुदीना पत्र, किछि तेल पकेଇବା। के मिसई देवा 80% कुक करिवा। अब चिकेन पे प्रस्तुति करिवा। हल्दी गुंड, मर्च गुंड, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार लुण, सोरिष तेल टिके नेबा। काश्मीरी चिली पाउडर, चिकन मसाला, अदा रसुण पेस्ट, दही,
ଭଲ ଭାବେ ମିଶ୍ରିତ କରି ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ମସଲା କଲର୍ ପାଇଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ତେଲରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଚିକେନ୍ 80% ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ମସଲା ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବ। ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। କିଛି ରାଇସ୍ ନେଲି, ତା ଉପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇଦେଲି। ତଳେ ରାଇସ୍ ରଖି ତା ଉପରେ ଚିକେନ୍ ରଖି ତା ଉପରେ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ବିଛେଇ ଦେଲି। ରାଇସ୍ ବି ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେଲି।
सेकेंड लेयर पर बाकी चिकेनटा पकई दूची। पुदीना पत्र बाकी बिछेदेली ऊपर को बाकी राइस भी बिछेदेली। यापर आम आपको स्टीम देवा ता पूर्वर आम गोटे बनई आगु क्षीर आउ केसर रे क्षीर और केसर को मिसेक किसी समय रखी बिरयानी कलर आपको यूज करी। ये हूँ क्षीर आउ केसर ऊपर देदेवे बिरयानी कलर पर यूज कर बाकी पुदीना टिके बिछे देवे। स्टीम पे तले गोटे टावा रखिली तापर बिरयानी आम बनई बिरयानी टाक रखी किसी समय बोले रेडी बिरयानी।